Wow, truk trailer lagi teman-teman. Sebelum menonton, klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat video setiap hari. Hai teman-teman. Nah, kita saat ini ada di hutan teman-teman. Wow, ini banyak sekali pohon-pohonan teman-teman. Mantap. Nah, katanya di sini teman-teman ada pohon mainan teman-teman. Wow, coba ya kita lihat kanan kiri kali aja ada ketemu kita pohon mainan teman-teman. Wow, nah itu dia teman-teman, banyak mainan di pohonnya teman-teman. Pohon mainan udah kita temukan teman-teman. Wow, coba kita ambil mainannya teman-teman. Nih, wow, kita bawa ember ya teman-teman ya, buat tempat kita ngambil mainan teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, bis tayo teman-teman. Mantap. Ini bis tayo buat ngangkut penumpang teman-teman ya. Mantap nih. Oke, kita simpan. Oh, naik lagi teman-teman. Wow, kita ketemu eskavator beko teman-teman. Wow, semakin mantap nih kita mainannya teman-teman. Banyak sekali mainan yang kita temukan teman-teman. Oke teman-teman, coba kita cari yang lain lagi teman-teman. Wow, apa ini ya teman-teman ya? Oh, coba kita ambil teman-teman. Waduh, ada daunnya teman-teman. Wow, truk tangki teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, ini apa lagi ya teman-teman? Wow, keren. Truk tangki Petronas teman-teman. Mantap nih, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, ini lagi teman-teman, truk tangki merah. Wow, Pertamina lagi teman-teman. Mantap. Wow, apa lagi nih teman-teman ya? Wow, truk tangki Shell teman-teman. Oh, mantap teman-teman. Yuk, semakin ke sana lagi teman-teman. Wow, hijau-hijau ini apa teman-teman? Wow, kita ambil teman-teman. Mantap. Wow, truk semen remolen teman-teman. Yoho, wow, keren sekali nih, mantap sekali teman-teman. Coba kita sisi lainnya teman-teman ya. Wow, masih ada dua teman-teman. Wow, ini truk tangki lagi teman-teman. Truk tangki Petronas teman-teman. Wow, satunya lagi apa ya teman-teman? Wow, wow, truk semen warna merah teman-teman. Mantap. Ada lagi teman-teman. Wow, ini lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Wow, truk semen warna biru teman-teman. Wow, keren, mantap nih teman-teman. Wow, mantap. Masih ada lagi teman-teman. Wow, ini apa lagi teman-teman? Ada satu teman-teman di atas, paling atas nih. Wow, agak susah teman-teman. Wow, truk trailer lagi teman-teman. Wow, keren nih ya. Wow, udah penuh nih mainan kita teman-teman. Wah, oke deh. Wow, ini yang jatuh tadi teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wah, mantap ya teman-teman. Kalau gitu kita buat mainan di rumah aja teman-teman. Di sini, wow, banyak sampah. Takutnya banyak binatang nanti teman-teman ya. Oke, yuk kita mainan di rumah aja teman-teman. Oke, dadah.